Mais pourquoi si tunakuwa tunakondane ke mtu mwanaongea Kinyamulenge parce que kiko na maaksa rwandais deja anakuwa Mnyarwanda. Mais tuko na Mubemba mwenye kona parler Kibemba nye influence kuzidia na Zambie kwenye Kibemba kilitoka Zambie. Tuko na chef kutimia wa Babemba na ni jo chef kutimia meme Mzambi mais hatuwai combattre ba Zambie. Tuko na ingine tribu moja inaitwa Bakachokwe. Bakachokwe bako Zambie, bako Angola. Tuko na Bakarunda bako Zambie, bako Angola. Tuko na Balamba bako Zambie, bako Angola. Tuko mpaka na Bangala benye bako na kabila yabo ya Brazzaville. Tukienda angalia juzi mu miaka niko nayo, niko deja mtu wa miaka 14 na naenda kwa 15 6. Juzi ndio nilioa kama José Nzita ni Congolais. Mimi nilikuwa na kama José Nzita anakuwa Brazzaville parce que anaimbaga langues zimoja za kutimi ya Brazzaville. Kumbe kabila yake iko Congo na iko Brazzaville. Mais pourquoi tukue intoxiqué que Mnyamulenge ni Mnyarwanda? Na salimu wa mambo yote mahali mlipo. Kwa majina mimi naitwa Karoti Mpatanishi, notable ni gangu. Mimi ni Mfuliru, mtoto wa groupement d'Itara, chefferie de Bafliru. Mimi ni mtoto wa ville province ya Sud Kivu na mimi ni mkongomani en general. Tuko hapa mbele ya Blessed TV family na EMTV show. Kuna TV nyingine inaitwa Nguvu TV. Na ndio iko natupatia nguvu ya kusema kama tunaweza ongea. Niko hapa na ba membre yetu. Hii ni Association de Youth Congolais, Jeunes Congolais. Ni majenzi ya Kongo ambao walisimama wakasema kwamba tunataka tusimame tukatale vita. Kwa sababu vita inaleta maarifa, mauaji, poraji, unyanyasaji, ukabila. Wakati kabila zote zilikuwepo hapo toka kitambo. Tukasema kwamba tusimame kama vijana. Hii ni association ya vijana peke yake ambayo iko na wazee wa kushauri, haina wanasiasa, na haiwapingi wanasiasa, na haiwakatai wanasiasa, lakini inapinga mauaji na maarifa kwa nchi yetu. Jina yangu ni hiyo, sijui rafiki yangu anaweza kujitambulisha na yeye. Mimi naitwa Romeo Ombeni. Je viens de Bukavu. Je sais que la majorité des gens qui vont m'écouter, vous êtes Congolais de nature. Et la langue française, elle est aussi plus parlée au Congo. Elle est l'une des... On dirait qu'on l'a adoptée comme une langue nationale déjà. Parce que les Swahili aussi y est. Je ne veux pas faire de la discrimination. Il y aura des amis quinois qui diront que non, à tout ce qui est au Swahili, il y aura de ces gens comme ça. Mais au moins la RDC est ouverte à l'éducation. Je crois, et j'espère bien que tout le monde aura une place de m'écouter. Je viens de joindre le groupe Congolese Youth, la jeunesse congolaise. Donc quand on parle de la jeunesse congolaise, on voit le patriotisme, quoi. On voit l'union, on voit l'amour, on voit l'étendue, on voit l'étang, la grandeur du pays, on voit tout ça. Et quand on parle de tout ça, quand on voit toutes les provinces unies, comme le dit notre hymne national, de cette manière, nous devons être unis en tant que Congolais. Quelles que soient les tribus, quels que soient les clans, quelle que soit la provenance, là je vois le point de province, que personne ne se vante que moi, je suis un vrai Congolais, alors ceux qui viennent de l'Est ne sont pas des Congolais. Babenga kabiso baswahili, basusu babenga bango ba rwandais. Cette image de la discrimination, c'est ce qui m'a poussé à joindre le groupe Congolese Youth, qui est sous la direction de notre chef qui est à l'étranger, qui s'appelle Samuel, qui va nous rejoindre bientôt. Et je crois sur les plateformes, peut-être qu'il est déjà visible. Ce n'est pas un groupe qui a commencé aujourd'hui, mais moi je viens de joindre aujourd'hui parce que vraiment l'idéologie m'a convaincu, parce que je pleure quand je vois ce qui se passe dans mon pays, avec toutes les richesses, avec toutes les capacités qu'ont les Congolais, avec tout ce qu'un Congolais peut faire, mais on s'est limité toujours à s'entretuer. On donne la porte est ouverte
à des crimes. La porte est ouverte aux gens qui viennent piller le pays pendant que les Congolais dorment sur des nattes. Il y en a ceux qui n'ont pas même des nattes où dormir, ceux qui dorment dans la broussaille, dans des villages. Je suis parti une fois là et j'ai visité quelques villages avant que je ne quitte le pays parce que ça fait au moins un temps que je suis quitté le pays. Et là, j'ai vu des gens, un village qui a été exterminé. Des villages qui ont été exterminés. Les gens n'ont pas migré, mais les gens ont été tués jusqu'à la dernière poussière. Donc, c'est ça ce qui m'a poussé à joindre le groupe. Et je sais que je vais travailler dur et fort. Je vais travailler, je vais m'y donner. Pourquoi? Pour qu'un Congolais puisse voir la paix et pour qu'il puisse profiter des richesses de son pays. Pour qu'il puisse profiter de ce bien que Dieu nous a donné. C'est ça, je crois, pour moi. Donc, je suis là et je me suis dit que je vais sensibiliser toute la jeunesse congolaise. Parce qu'on parle des youth. Congolese youth. Alors là, c'est toute la jeunesse congolaise regardant le village, regardant les villes, sans faire discrimination de sexe ni de provenance. Je crois, pour cela, avec ma présentation, c'est un peu bien fait. Ok, je vous l'ai dit et je vous remercie. Merci. Okay. Tutarepete tena mu Kiswahili hapa. Tuko na ambassadeur mwingine kama gisi alirudia kuongea ke tuko na ambassadeur visionnaire Samuel mwenye kwa l'étranger, tuko na yeye hapa. Tukapata ambassadeur mwingine mwenye yuko hapa. Na tuko na ambassadeur wengine, tuko na ambassadeur Bukavu anaitwa Alphonse. Tuko na ambassadeur Uvira anaitwa Da Mapen, je pense. Jina yake si haikalifie bien. Na tuko na ambassadeur mwingine mwenye kwa Bujumbura et puis na yeye anaitwa ambassadeur Daniel. Tusema ke hii Congolese Youth ni association yenye nasimama juu ya ku protéger peuple ya République ya Congo na kuona gisi watu wako banakufa. Oui, hatukondane ba politiciens bako na raison yabo ya kufanya ile magere na mambo mengine, mais tunakondane kuua peuple ambao hawayu siasa. Tuko na besoin ke ba politiciens bangeanza kuona wenyewe kwa wenyewe, baache peuple iwe na amani. Tuko na besoin ya tribu zote mu Republique. Problème ya Republique ya Congo iko sana mu Sud Kivu a Nord Kivu. Ndio problème ya Republique ya Congo. Sud Kivu a Nord Kivu. No kiangalia kufa sana ya Kongole iko na kuwa Sud Kivu a Nord Kivu. Souffrance ya Congo iko Sud Kivu a Nord Kivu. Tukasema ke si ni ba Congolais, si ndio ba jeune, si ndio ba Congolais ba kuprepare Congo ya kesho. Kama ba politiciens aba vie sage yetu balishindwa kureconnaître ke batoko wanakufa ni bababu ya batate yabo, bijuku yabo, batoto yabo, haba sentir nele kitu. Tukasema kama sisi tujiprendre en charge. Hatuna arme, hatuna opposition, hatuna politique, hatuna besoin ya politicien, tuko na besoin ya ba politicien kutuelewa ke machozi ya peuple inakuwa mingi. Watu wanakufa. Congolais na Congolais wanapigana, Congolais na Congolais wanauana. Tukasema no. Visionnaire wetu wamesimama na sisi tunasimama comme ambassadeur, kama vile kwa ambassadeur kwenye iko na sisi tuko ambassadeur hapa. Tulikutana leo. Tuko ba mingi. Tuko ba mingi s'il vous plaît. Tukasema kile tuko mpei ya watu, hatuwezi kia groupe. Tuanze kudeclarer amani ya Congo. Deja tunaonekana ni rebellion. Tulisimama comme ambassadeur. Ule mtakuwa na commenter pale, akikuwa intéressé, anaanza commenter pale, journaliste akiona, atamwandikia, anatuma numero ya ambassadeur wote, ana kuexpliquer una vérité. Batu ya Uvira haiko bitu tunasimama ke tuko contre le gouvernement, tuko contre opposition, tuko contre bitu fulani, si tuko contre mauaji, njaa, souffrance ya peuple, ile tu ndio tuko contre nayo. Ndugu yangu anaitwa Monsieur Nguvu, kama vile na TV inaitwa Nguvu Show, anaweza kutuongelea kama vile ambassadeur na yeye pia wa hapa. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je m'appelle Nguvu Samson. Je suis congolais, d'originaire du Sud Kivu. Je suis Kivusien, comme on le dit. Nami niko naweza sema niko na fier ya kuwa mui association parce que je suis congolais et je suis jeune congolais. Atiyakuya combattre gouvernement, mais tunakia combattre malheur yenye inafanyika kwa citoyen sana sana mu le deux Kivu, Sud Kivu na Nord Kivu.
unakuta ba jeune sashie hivi batoto wanakufa, unakuwa massacre des innocents, batu wanakuwa maltraité, batu bananyanyaswa, droit za batu habana droit na Congolais kwa Congolais mwingine. Unayo probleme tungekuwa tuko na ba étranger benye banakuya tuua. Pale ingekuwa facile kuiresoudre juu kama si nous les Congolais nous sommes unis, hakuna kupiganisha adui mwana toka nje ni facile. Mais probleme unakuta shie ba Congolais benyewe kubenyewe. Tuko na ma division, hein? Na hii tribalisme ndio yenye natua sana. Moi je suis Mushi, moi je suis Munyamulenge, moi je suis Mufulero. No, il a une importance. Kitu yenye iko na maana pale, nous sommes Congolais. Deuxièmement, on est africain. Chez bote tuko beusi. Kwa nini hii damu yenye kinamwangika haiko ya ba blanc, ni ya ba africain. Kwa hivyo tunakia défendre population muka ya amani. Atukifanya demonstration, atukifanya nani ma grève, atuyakuya ya grève na gouvernement, mais tunakia tetea population pour que ba jeune sachie ba mama batoto bapate amani ya kuikala bien, bapate droit zabo, ba accelerer na makazi pia na masomo. Alors hii association iko hapa, tuko mu inchi za tro saba, mengine biko poto Etats-Unis, wapi Canada, tushakuwa na ambassadeur biko fasi za mingi. Alors leo tuko hapa sa branche ya ba Nairobi, sasa tunabakia Nairobi. Alors hii itaenda ina grandir, mtakuwa mnatuona tunafanya nani ma meeting bia vile tutakuwa tunatembea fasi zote kwe kuko ambassadeur betu, tutakuwa tunaenda kule tunafanya mikutano ma association bia vile. Merci beaucoup, tutaendelea kuongea. À vous la parole. Wewe nafikiri ke mnatuelewa, surtout niko nasema ke hawa watu washakuwa na poison ya politique. Nitaka niwaambie keno hapa hakuna politicien. Na hapa hakuna politique, na hatuko hapa ke tushakuwa pilier ya ba politicien. Hapana. Na hatuko hapa ke tunakuwa dodane ya ba politicien, no. Si tuko hapa tuko pilier parapluie ya peuple ambayo iko nakufa. Niko sûr que si wote hapa kisi tuko hapa sai, kila mtu iko na ndugu yake Kongo. Na ukiangalia Kivu, de tout Kivu iko na problème. Tunaweza kusema ke kamani kadogo kako mu ville de Bukavu, ville de Goma, ville de Butembo, mais ma ville ingine yote ko tombe. Pillage, violence, kidnappé, bitu ingine yenye ikwagi mumonde tena iko République ya Congo. Tukasema ke no hatukukuya corriger ba politiciens, hatukuya corriger gouvernement, mais tunakuya kuomba, ku please. Kama Mwingereza sasa anaweza sema, tunakuya kuomba ke droit ya watu inahitajika République yetu ya Congo. Tukasema ke ba politiciens bana kwaga pale banapiga komba rebel na bingine, hatuko pale juu ya kubakondane, hatuko pale juu ya kuba soutenir, tuko pale juu ya kudeklare droit ya peuple meko nakufa juu ya bure. Nikasema hii image haiko ya kwanza na haiko ya mwisho. Tuko epi na image nyingine yenye iko nafanyika Burundi, ba ambassadeur bako pale. Tuko tuna image nyingine yenye iko nafanyika Uvira, ba ambassadeur bako pale. Tuko na image nyingine yenye iko nafanyika Bukavu, ba ambassadeur bako pale. Na tuko na besoin ya ba ambassadeur ya Goma. Mkijisantire ke kitu inabaingia memoire na nyie mnaweza kuanza. Logo ni hii hapa. Mliona ni ya Congolese Youth. Mnaweza kuitraduire mfrançais, mnaweza kuifanya mafaso mnataka. Ke tuko na kitu tunataka tuwe na idee moya. Parce que si bote ba Congolais tukishikana hivi, tukatale guerre, niko sûr que amani inaweza kupatikana mu République yetu. Moyen de transport, moyen de communication. Mimi niko ambassadeur de la paix, nilipima kutembea ma village ambayo mimi nakuwa na expliquer kila siku. Nilifika niliangalia maladie yenye ikuwa kimumonde comme République ya Congo. Ma maladie ko créer na njala. Maladie ko créer na kiu ya maji. Na tuko na pays yenye ni ya kwanza mu Afrika kwa mitoni. Mimi watu wako nakufa na kiu ya maji. Watu wako nakufa na njaa. Na tuko na mashamba zenye ziko na kwa rose na mitoni. Piko mapori zingine kienda hazina bezo ya mvua. Maisha yazimwangia, mimea inaota kila siku, watu wana temps ya kulima. Tukasema ke ba politiciens mngetusaidia kitu moja parce que mko mna faire peuple bana souffrir. Wakati ba peuple ni ba innocent.
ilikuwa ya maana kutusaidia batu basirkule, batu bawe na umoja. Hii tribalisme iko ina accelere parce que hakuna moyen de transport, hakuna moyen de communication. Mtu wa mwa territoire anajisentire ke yeye ndo yeye, banaletoa image ke wa mwele territoire ni enemy, hayawahi kupatana na yeye baongee, anataka na confirmer ke ni enemy. Tulikuwa hapa, mimi nilisema kitu nakuwa naisema kila siku. Nasema ke République démocratique ya Congo ni ya kwanza kuma tribi zeziko na malange kopi na pays voisin. Tukiangalia Afrique du Sud, nilifika pale, tuko na matribi zingine zinaitwa jina ya pays ingine. Na wale watu wa Sud Africa, wale watu ni ba républicain, wale watu wako wana declarer droit ya nchi yao, hatuyai kuona bana wapiga na wanaongea lugha ile ile ya ile pays. Tuko na Botswana mu Afrique du Sud, tuko na Batsoto mu Afrique du Sud, tuko na Bapedi mu Afrique du Sud, tuko na Bashani mu Afrique du Sud. Zile ni lugha ambazo ziko Botswana, Lesotho, Namibia, Mozambique, Zimbabwe. Na wale watu ni ba Zimbabwe, ni ba Sud Afrique. Mais pourquoi si tunakuwa tunakondane ke mtu mwanaongea Kinyamulenge parce que kiko na maaksa Rwandais deja anakuwa Mnyarwanda. Mais tuko na Mubemba mwenye kona parler Kibemba nyeko influence kuzidia na Zambie kwenye Kibemba kilitoka Zambie. Tuko na chef kutimia wa Babemba na ni jo chef kutimia meme Mzambi, mais hatuwai combattre ba Zambie. Tuko na ingine tribu moja inaitwa Bakachokwe. Bakachokwe bako Zambie, bako Angola. Tuko na Bakarunda bako Zambie, bako Angola. Tuko na Balamba bako Zambie, bako Angola. Tuko mpaka na Bangala benye bako na kabila yabo ya Brazzaville. Tukienda angalia juzi mu miaka niko nayo, niko deja mtu wa miaka 14 na naenda kwa 15 6. Juzi ndio niliona kama José Nzita ni Congolais. Mimi nilikuwa na kama José Nzita anakuaga Brazzaville parce que anaimbaga ma langue zimoja za kutimi ya Brazzaville. Kumbe kabila yake iko Congo na iko Brazzaville. Mais pourquoi tukua intoxiqué que Mnyamulenge ni Mnyarwanda? Mais tuko na plein de la Ruzizi, chefferie de Barundi, ni mwami mwenye ana existe na ni député provincial, ana représenté ba chef kutimi ya Sud Kivu avec Uvira. Anaongea Kirundi. Hatuwai kumkondane ke ni Murundi na chefferie yake inaandika chefferie de Barundi. Pourquoi tukue danganywe ke fulani ni Mnyarwanda tumuue? Nilitaka niseme ke Bakongomani tujiprendre en charge kutafuta amani yetu ya nchi yetu si wenyewe. Nisiongee mengi. Ambassadeur wetu iko hapa, anaweza kubambia kama vile Ombeni ataomba Nation Max. Okay. Vile mkubwa amesema, mtanielewa tu ni rudi kwa lugha ya Kimombo. Je suis totalement fier, mais aussi il y a des larmes qui coulent à l'intérieur. Le village que j'ai visité, c'était avec l'entreprise Antibwaki qui travaille avec les écoles. Alors, je suis parti là. Quand je suis parti, j'ai vu que le pays était presque désert. Presque désert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'accessibilité à l'éducation. Il n'y a pas l'accessibilité à l'eau, comme le vieux vient de le dire. Il n'y a pas l'accessibilité au traitement sanitaire, donc des hôpitaux. Et vous voyez tout ça. Ce sont des choses qui nous font pleurer. Ce sont des choses qui font fondre nos cœurs et nos yeux en larmes. Alors, comme étant des Congolais, des patriotes, Congolese Youth veut dire la jeunesse congolaise. Or, la jeunesse congolaise, ce sont les vieux de demain. La jeunesse congolaise, ce sont les vieux d'aujourd'hui, parce qu'ils ont été jeunes. La jeunesse congolaise, ce sont les enfants qui naissent à présent dans le diaspora, les enfants qui naissent dans le pays. Alors, comment il y aura toujours cette image du pays dans les étrangers si au moins on ne peut pas être fier d'élever notre drapeau vu les massacres qui se font au Congo? Pourquoi? Parce que quelquefois tu peux être en train de recevoir au moins $10,000 le mois et tu n'as pas moyen de parvenir ou bien de faire parvenir même 10 francs au pays parce que vit aussi des taxes. Il y aura tant de taxes. C'est comme si tu faisais le transfert mondial en enfer.
parce qu'il y aura beaucoup de taxes. Et c'est seulement en RDC. Des transactions sont, je dirais, balkanisées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne organisation. Et tout cela, ça vient sur la tête du peuple. Tout cela contribue à la souffrance du peuple. Tout cela contribue au démolissement de la RDC de demain. RDC, tozalaka ini. Kasi bondeko na bino ekenda wapi tinano. Bondeko na biso ekenda wapi yango wana nde nazolela. O tozo mema kati na biso oyo aza Muswahili, oyo aza Muluba, oyo aza nani, oyo uta wapi na Congolais. Vraiment, il faut que tozala ini, je vous le dis et je vous remercie, et je sais bien qu'avec Congolese Youth, on ira bien en avant. Que vous soyez bénis. Je suis un homme de Dieu aussi. Je ne peux pas ignorer ma nationalité spirituelle. Et je sais que la RDC, c'est un pays congolais. Et je prie toujours. Donc, on ne vient pas au nom de la politique. On vient au nom de Dieu. La religion congolaise, la religion chrétienne. Nous voyons des pays là où il y a des musulmans évolués. Et moi, ça me fait mal. Quand je vois les chrétiens, nous qui enseignons l'amour, nous qui enseignons la prospérité, demeurer dans la misère. Que Dieu vous bénisse et ensemble, on continuera à prier pour un Congo fort, uni et prospère. Soyez bénis. Merci. Nitaongea mlugha ya Kinyamlenge. Je pense hii televizio inaweza kuwa inafuatwa na kabila zingine. Tuko na Wanyamlenge wenye Kiswahili inakuwa problem. Mama kabila yangu ya Kifuliru pika Wafuliru wengine Kiswahili inakuwa ni problem. Mama tuko na kotea bamushi wengine ndani Kiswahili na complicated. Nitaongea mkinyamlenge. Reka ndabaramse mwese Banyamlenge ho muherere. Mvuge ko ibyo turimo si nta politiki irimo. Ta buryarya, ta bugari burimo bukuvuga ngo tugiye kuvugamo nabi Abanyamlenge, ngo tugiye kwicwa imico y'Abanyamlenge cyangwa twica ibindi na amahoro. Amahoro tutafite amahoro tacho tojaho. Niyo tuvuga imba mubona politike zo tuzamo. Kabila yaraje na politike akuraho Mobutu tufata amahoro yo imyaka 3 arafa. Yishwe kubera yaje afite amahoro ngo agere kuri presidency asanga twenda amahoro tufite. Twari twishana. Umufrero wese n'umunyamurenge wahuye Kabila aramwinjiramo. Yamwinjiyemo kubera umufrero n'umunyamurenge yangagwa na guverinoma Mobutu. Niyo mpamvu twabyemeye kwinjiramo kwa Kabila pere. Bikasanga ko natwe twinjiye kwa Kabila kubibazo bya Mobutu hariko ndi twinjiyeho tukundana n'Abanyamurenge. Twari tufitanye ibibazo. Niyo mpamvu tuvuze iyi Association de Congolais Youth ni umushinga uvuga amajambo y'amahoro. Tukavuga ati mbese ibi tuko turavuga ko Kisegeti yatumaze yamaze Abanyamurenge, yamaze abakongomani, financement spirituellement nibindi abakongomani bashize mu buyobozi bwe. None tubonye mu president wundi mushasha yo tuyobora gute tutakundanye. Tukavuga tuvuye mu Buvira uja mu Minembwe ubanga umuntu ugiye mu kindi gihugu. Umunyamurenge nave mu Minembwe ngurira indege ngo agere Bukavu asa nk'umuntu uje mu kindi gihugu. Tukaba nta amahoro tufite. Hariko tumva ati umufrero ngo yashasa umunyamurenge ngo bari kumwe n'umunyamurenge uwo kwica sokuruza umugore wawe cyangwa sobuko wo mwica byonanirana. Twarashyuswe n'abazungu kuvuga ko umunyamurenge arongwe umufrero ni esheke. Hariko reka mvuge ko esheke tufite mu mamoko yose ni kubera tutakundanaga tutarongoranaga. Tugiye muri Kenya bari bafite problem ya tribalisme babicanaga bagakora byo bakora hariko haje yini ubumwe bwajeho basanze abakikuyu barongura umukamba karongura undi ahabyananiranye uzanye tribalisme ntibishobora kucamo byoba bitafite umurongo bicamo. Hariko natwe reka tuvuge umushinga umugabo hano mubona ni umushi Bukavu ni umukongomani ngawe nje hano mubona ni umuntu w'Ibuvira ni umufrero mwene waba abantu bica Abanyamurenge. Murabyumva abamayi bica Abanyamurenge ku nyungu zabo tibazabica Abanyamurenge ku nyungu z'abafrero tibazabica Abanyamurenge ku nyungu z'uboko bazabica Abanyamurenge ku nyungu za politike zabo. Niyo mpamvu tugiye mbafrero namo njonza ngenda hose ugiye mbafrero namo uzumva babivuga ko umunyamurenge yaratumaze umunyamurenge yaratwici
ugiye mu bashina bakavuga ati twa politique turayanga muza mwicana nabi. None ukabona ko nta mahoro tugira. Kubera ko umunyamurenge aza yicwa Minembwe kandi Bukavu ari guverinema, nimwe guverinema Bukavu niba mu Minembwe itafashije umunyamurenge. Umufrero nakicwa kidnappation, akanyagobye, akasahurwa, akabata afite amahoro, ta circulation, kandi twe tufite imbaraga z'ukwica abanyamurenge. Niyo mpamvu mvuga ko politique ndashishigira twebwe ngatwe umushinguyu uvuze buri muntu wese nta moko tufite. Nk'uyu mushinga ukaza ufite amajambo yo kuvuga ati njo ndi umunyamurenge. Yego uyu muhungu ubihagariyemo nawe ni umunyamurenge ari hanze yitwa Samuel, ni umunyamurenge ubwoko ariko si umunyamurenge bukongomani, ni umukongomani wijana kurindi. None tukeneye abakongomani bose. Ubu ufite imishinga yindi kumiza muri mishinga urimo, ariko uze mu mushinga w'ubumwe bwa Kongo. Tugize umushinga w'umurenge gusa, tako toyobora umurenge urimo abafrero ababembe abanyintu n'abandi, tukawuyobora mu izina z'abanyamurenge turi kumwe n'abandi, bizozanya uruhari. Ibyo tubasabyemo abatukurikirana, uziko ufite uruhari n'umufrero, gira uruhari n'umufrero mwafuye nawe kintu, ariko ntugira uruhari n'abafrero basigaye. Gira amahoro n'abafrero, gira urukundo n'abafrero, tube kumwe. Uziko ari mu mayi wanga abanyamurenge mu nyungu za politike, ahindutse akaza ku banyamurenge, tukivanga kumwe twakora ikintu, twibagirwe byaciyeho, tukora ibindi. Nuko nitwa Karoti. Kuri logo ivuze ati Congolese Youth, tugiye hano muri Kenya hari umushinga waje hano baravuga ati Gen Z ni generation nshyashya, ni jeunesse congolais, ni abajene n'abantu bajene ba Kongo. Kubera politike ya Kongo yazanye politike yo kwicana, yatanzwe n'abakongomani basaza ababayeho kare, ababitangiye bakare basore. Tuvuze kuvaho Kabila afuye, abatangiye politike kugera ubu urumva ko abo nabasaza si misore. None kuba abantu bafubu ni misore. Ngiye muri village yanje wosanga umuntu akubwira ati njo ndi umukongomani, ururimi mvuga ni ururimi rw'ubwoko na Kifaransa. Ariko bw'iminembwe wosanga abantu bavuga Kifaransa ni 5 mu ijana. Kubera iki batakivuga? Kubera nta mashuri ahari. Ukasanga umuntu yize primaire kugera muri 6e, ariko secondaire tahari. Ahaba secondaire niho haba bamayi, ahaba ibintu bikurya niho haba abanyamurenge. Ukumva ko ta circulation yukumenya ubuzima. None uyu jeune congolais si umusaza yitwa umusaza, ni umuntu ugiye kufa. Ibyara byashize. Aha nabashije ni imisore hageze aravuga tewe nitwe tugiye kubaka Kongo yeyo muri ko mono n'umunsi, nitwe tuzoyubaka ejo. None byo tuvuze turansi, tushaka natwe mutusigire hano tubake n'amahoro. Nuko sasa none baze gatoya none ko abasaza uvuga ntabwo ari bo bari kurwana. Abantu bari kurwana kuri ubu ngubu ni abasore, nibo bashukwa n'aba politiciens bakabajyana muri izi ntambara, kuko nibo bafata intwaro bakarwanya ubwabo ku bwabo, kuko abapfa ni abasore ku basore. Ni gute mwebwe nk'iyi association muzabasha guhuza abo basore b'amoko arwana kugira ngo boye kwicana bagaruke babe bamwe? Uvuze neza cyane, tukeneye abantu bene aba. Niyo mpamvu tuvuga ko tufite event tuzoyivugaho. Event tufite izozamo amoko yose. Uyu afite umuryango we w'abashi, mfite w'abafrero. Uyu mugabo ni umunyamurenge, umugabo si umushi, ni umunyamurenge. Avuze nguvu ni nguvu nye niziwe, ariko ni umunyamurenge. Nabyo mvuze tugize event, uyu mugabo yoza afite bene wabo, yoza bafite abanyamurenge, nuzo afite abafrero, uyu yoza afite abashi n'ababembe turabafite. Wabyumvise twavuze imishinga aho igeze. None umukifrero tuzatuvuga ati umutirisi yemwe no mwana kivuga gute? Kivuga umuntu kubesha ni weso. Muntu yo kubesha akubwiye ko so ni umurozi, umwici ukamwizero yakubeshe ukica so. Niyo mpamvu tuvuga tugiye kusensibiliza imisore igiye kuvugisha yabo misore. Nitwo sensibiliza abasaza baje kuvugisha imisore, kandi abasaza ko baragiye umunsi muke batusige. Niyo mpamvu tubavuze ko the Jeunesse Youth tugiye kufata imisore y'abakobwa, imisore y'abagabo, tugende tuvuge ukuri kwa Kongo.
tuvuge ukuri k'ubuzima turimo. Mbuze abasaza ba politique benshi bari muri Kenya, bari mu Bugande, Amerika, Otazini, Canada, bariyo baciye muri ibi bikirikare. Umubajije Kongo aza kubwira Kongo ya Minembwe kwa Mobutu, afite inga, afite amahoro, zose barazisahuye, zo yatunze kwa Mobutu. Ariko ubajije umusore nganje, uyu musore arakubwira kuva yavuka n'ubu aba mu bibazo byo kwicwa, kunyagwa, kononwa, kukorera nabi. Nuko ndakundi hanyuma nguvu uvugaho nawe. Vile ndugu zangu wametoka kuongea, hii ni Congolese youth. Ukiangalia hapa chini kuna Union Global ama Union Global. Concernis, tukue kitu moya si ba jeune. Et quand on parle de la jeunesse, on voit la force, on voit la paix, on voit aussi l'avenir du pays. Parce que aba ba vieux, ba père yetu ba grand, comme moi grand-père Angshadai, vieux na iko en cours. So kama tuji réunir, tuendelee kuendelea mwile ma generation na mage dashi tutakufa vile batoto wetu nao bataendelea mwile vi. Alors hii ni kama prevention, yani tunakia kuprevenir, inaitwa kuprevenir ama hii mauaji gisi tulisha kufa binatosha, gisi tulisha tengana, kujigamba moyoni mimi ni je suis quinois. Être quinois c'est quoi? Ama être kivusé c'est quoi? La chose la plus importante est que nous tous on est congolais. Kandi kuna adage moi balisemaka siwe ni Napoléon Bonaparte asemaka vivre sans gloire c'est mourir. Vivre vaincu sans gloire c'est mourir tous les jours. Sasa ukwa vaincre na ideologie ya kuchafuka ya mauaji, make tuna kama niseme mimi niko Mnyamulenge, naingia mfanatisme ya Banyamulenge, mfulera anaingia kufanatisme ya mafulero, mushivile tunakuwa divisé, nguvu yetu inaishi. Na unayua si ba jeune njo avenir ya pays, njo force ya population. Alors pourquoi se combattre? Kwa nini tunatengana? Icho dufa ni iki? On est tous congolais. Qu'on se réunisse, tukuwe na lugha moya, tukuwe na nia moya, tujenge pamoja, tuache matetano, tuache kutengana. Voyez, bale ba politicien tubache byabo. Juu politicien anakiaga na intention ya kusaidia peuple, mu intention ya benefice yake. Akibeneficia mumona tena anatoka yake. Basi nye munabakia tu mubilo bya misère. Unaona Kongo saa unapata malnutrition iko ku volume ya yulu. Batoto banakufa na bwaki kina wao batoto. Memba fi wako nazala, ule alikuwa kwa opere, mais bana forcer asukume mtoto, hakuna hospitali ya kumfera. Voilà. Na kusukuma mtoto vile mtoto anakufa na mama anakufa. Tuko napata ile makani. Hizo ni problème zenye tunapitia saa ba jeune. Alors tuache hivi vitu aseme no aba banakia na politique, atuko contre gouvernement kuko parce que hata na rebelle atumsupport, atumukatale na atumupeni, atukatale gouvernement na asaya tu yaipenda juu haya exécuter les besoins ya ba jeune. On a chômage nyiko Congo sai, tuko na ba licencié benye biko innombrable, tuko na ba gradué, ba diplômé, tuko na ba docteur mais biko mchomage. Unakutana docteur anaenda kamata fizile, anaenda uwana zero fonction juu ana on est safe. Uko na qualification un docteur, mon pays développer il est titre au pays hata kama una kazi iko paye. Vraiment docteur anakuwa paye hata kama ana bureau, anakuwa paye. Alors ba jeune fasi yote kwenye muko hatuna mipaka, kama uko en dehors du pays shie hivi atuko mpei
me tuko na patriotisme na tunapenda pays yetu. Kwa hivyo tuendelee na hii umoja. Ukisikia uko interesse una rejoindre, unaweza tu rejoindre, njoo tukue kitu moya. Kongo inigisi Mubuta alikuwa anasemaka. Ingalao na bilkia mshinda, lakini omwe Kavuyo ilikuwa ya kidogo. Hata vile de Kinshasa ilikuwa propre. Saa hii allez voir Kinshasa. Siingie mu bya gouvernement mais la réalité biko ndani biko mule. Merci beaucoup. Uliza mu Kiswahili. Kiswahili. Ni sawa. Hamna shida. Hata Kiswahili lakini ni ndogo. Reka mbabaze gatoya. Kuna ma-association zingine zilijaribu kufanya kama hii yenye kama hii yenu ya Congolese Youth Congolese. Ziko mingi huko Kongo. Si ya kwanza. Sasa nyinyi mko na strategie gani yenye mtatumia ili wakongomani watoke kwa hizo vita ama hizo hawa wa youth wenye wameingia kwa hizi vita watoke alafu wakuje wajiunge na nyinyi kwa kutafuta amani? Unapose question ya bien sana. Nitairepondre ava ndugu yangu yasema. Nitaka niambie watu kama c'est pourquoi tuko na besoin ya event. Na hii event haina politique, ni ya Congolais mwanajisenture ke nataka nisikie na mimi nitoshike koro yangu na kiwekaga. Nilikuwa nakutana na Mnyamlenge mimi na mdevier. Mais huyu mtu anakia kuniletea memoire mwevi mimi na comprendre ke Mnyamlenge ni Congolais ndugu yangu, ngona mimi nende mu event. Nataka kusaidia kitu kimoja. Unasema kuna maassociation mengi yenye li tolérer des ordres comme Congo. Ile maassociation ilikuwa pour gouvernement, ilikuwa pour rébellion. Ile hatuwezi kuikondane. Pourquoi il échoué? Ilienda muamuru ya politique, ikaenda muantero ya politique, na ikaenda muamuru ya fondateur ya probleme tu kwa mondani. Monsieur, tunakuya hapa kwanza vision yetu ya kwanza. Mission yetu ya kwanza. Hatuko pour na politicien, na hatuko contre politicien. Hatuko pour na violence, na hatuko d'accord kutolérer violence mu intérêt ya politique yenye iko na ina circula. Wale walishindwa kwa sababu walikuwa wanaigamia kote moya. Tuone ma-association. Tuko na plus de 54 associations mu Sud Kivu, en Nord Kivu. Ukienda kuangalia zile associations zinaletwa na tribu moya. Na zina fonctionner bien. Sasa zikikuwa za tribu moya na ile tribu iko na condamné ke iko na kuwa sanctionné, iko na kuwa éliminé, iko na kuwa hivi na hivi, siko sûr que ile association ita soutenir à part côté B. Mais si tunakuya na mission moya, le tout Congolais, kama probleme yako unaiona ke haiko kwa Banyamlenge, probleme yako unaiona kama haiko kwa Fuliru, wewe unaiona ni faiblesse ya gouvernement, ndo question tunataka mu event tutafanya. Mimi kama mimi naona probleme yangu ni kote ya tribalisme, ndio natuma tuko ma hii probleme leo. Ule mwataji sentir kote yangu atarepondre kwa ile fasi. Ndio mimi nilisema hatuwezi kukondani wala kukritike zile associations zilikuwa pale. Monsieur tunakuya mu umoja wa Kongo. Me kama kwa association shashimama na hii ide, na itatuonesha village ngapi likusanya peuple na tutaenda nabo pale. Ikindi kibazo Karoti. Ibi bintu murabivuga ariko ari wewe ari nguvu ari Ombeni. Mwese muri hano muri Kenya. Muri impunzi hano muri Kenya. Kubivugira hano muri iki gihugu mutari mu gihugu cyanyu bizagira imbaraga zingana. Reka mivuge mu Kinyamurenge ko uyu yabivuze mu Faransa na bivuze mu Kiswahili bisobanura ko tumvise, niyo mpamvu bibaje ari wundi ko tukurikirana kuri televiziyo yashobora kubibazamo nawe. Tuvuze ati turi ba ambassadeur uri muri Amerika akwandikire kuri commentaire, uri muri Amerika arabibona aramucontactinga. Tufite ambassadeur muri Amerika, tufite ambassadeur mu Buganda, tufite ambassadeur mu Burundi, tufite ambassadeur mu Buvira muri Kongo huvuga. Mu Buvira tufite plus de 30 personnes. Uzobabona kuri réseaux sociaux. Mu Burundi tufite plus de 25 personnes. Hano muri Kenya hano turi batatu. Ariko bisaba yuko aba batatu hari abantu banse kuza hano kubera haragaragara ni hanze, yari kuba muri kanisa cyangwa muri salle twari kuba turimo tugera ni jana. So which means I'm saying umoja ni nguvu. Tufatikanye turi batanu tukavuga kuri kibazo tufite.
uyu munyamurenge nyemeye akanizera tukandika urwandiko kumwe nawe njye mufurero nkamwemera nkamwizera tukandika kumwe nawe uyu mushi akamwizera akandika n'ababembe tufite abandi bari Burundi ni Kongo n'ahandi ni Bukavu nabo bakatwizera tukandika ikintu twanditse uyu munsi bishobora kusaba yuko abantu 5 n'ijana bo kugenda bakayungura igihugu cyose. Niyo mpamvu abazanye indambara muri Kongo si bakongomani bose babitanguye, hatanguye abantu 3 bangaye 3 tusavye tugiye kuraba RCD Goma yatangiye n'abantu 5 hariko ta isi tazi RCD hari kigo kitazi RCD. Niyo mpamvu tuvuga imishingiza tufite ma société civile ziri mu Buvira nyinshi zizazandika société civile hariko zikashigikira gouvernement hari. Ugiye kuraba significa société civile ni société privée zitari kumwe na gouvernement hariko urabe mikorane ni ya yindi gouvernement yashizeho ariko twebwe tuvuze ati ma politique ya Kongo umunyamasisi abakwa kwiwe Nyamurenge akaba kwiwe umusha akaba kwiwe umubembe akaba kwiwe umunyinto akaba kwiwe umufrero akaba kwiwe ariko twebwe twaje twese niyo different. Merci. C'est comme uli comprendre question yenyewe. Il comprendre question ilikuwa est-ce que tuko na méthode gani na différencier na zingine association zingine zilikuwa pour que tu convaincre jeunesse. Na de ma part niseme nene tuko na vision yenye iko en dehors, iko nje sana zaidi ya ile ingine maono yenye iko. Sababu kutera ukikia na vision iko saa ya mwingine deja manake uko sule mtu uko fotokopia ule mtu. Mais si tunajiita original na tunajua tutareunir Congo, un Congo uni fort et prospère, du tuko na ideologie yenye iko en dehors. Kuna vitu ameguzia sitarudi hapo, lakini wacha niguzie pia kitu yenye naletanga division mu group na division mu vision. Ni ile unapata watu tunaenda lakini tunaangalia sana pesa. Tumemulika pesa. Yani unakuja kutetea taifa lakini pia unakuja kunyanyasa taifa kimfuko. Ama wengine unakuta ameanza kundi fulani linaanza lakini nyuma ya hiyo mawazo yake inaenda na nini? Anataka apate kitu. Na akipata mwanasiasa yule anamuita anasema mimi nataka kuku finance. Anampea pesa akiwa mfadhili wake, kesho unakuta ameachilia ono yake, anafanya nini? Anafuatana na ya politician. Wengi nimeona hivyo, nimekoma Bukavu, nimelelewa hapo. Niko mwana beke sana, plus de 20 ans Bukavu. Ni miaka ya mingi sana. Ndio nasema kama nimekomalia Bukavu, nilianza maassociation za mingi. Mimi peke nilikuwa natumika mu société civile ya Bukavu. Na sasa kulikia kuma discrimination, mwenye alikuwa chef sali toka kwenda anza entreprise yake, nilikuwa pale. Na nilifanya na laisser l'Afrique vivre. Donc mimi najua tant de choses zenye zilikuwa zinaendelea Bukavu. Na ile mimi nasema c'est quand on se rallie à un politicien qu'on parvient à nous devenir de notre idéologie. Parce que les politiciens bien sûr ils sont là. On a dit dès le départ qu'on est un mouvement, un groupe apolitique, donc en dehors de la politique. Et si on est en dehors de la politique, donc il y a les politiciens de ce côté-là, on n'est pas contre et on n'est pas amis. Mais tout ce qui est là, c'est qu'en dehors de la politique, il y a cet amour de la patrie. Donc la seule chose qu'on a en commun avec un politicien, c'est aussi, il peut être un criminel, mais au moins il aime son pays. Quelque part, la conscience lui dit, bien sûr, tu fais ça. Tu viens de voter cette loi. Mais au moins, souviens-toi que tu es un Congolais de nature. Et celui que tu fais souffrir, c'est un Congolais. Donc là, j'ai dit, notre idéologie est en dehors de la politique. Et aussi, elle est en dehors de biens matériels. Donc, on ne vise pas le matériel. Parce que quand on vise le matériel aussi, quelqu'un peut venir, même si ce n'est pas un politicien, et nous tendre $10,000. Et on sera divisé avec mon chef. On sera divisé avec mon ami. Et bientôt, ce sera encore nous qui viendrons nous chamailler sur les médias. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un objectif bien défini. Pourquoi j'ai dit encore cela, qu'on a un objectif bien défini, pour encore vous sensibiliser à nous joindre, c'est qu'il y a des entreprises à l'étranger, des grandes banques. Je dirais la banque de BlackRock. C'est une grande banque d'une famille.
Et il y a the family Rothschild. Cette famille aussi, c'est une famille riche. Elle n'œuvre pas pour elle-même, mais elle œuvre pour les nations. Même en Afrique, on connaît que ces nations existent. Pourquoi? Parce que moi, ces gens-là se sont mis ensemble pour le bien de la nation, pour le bien des nations. Il y a celui qu'on appelle Ali Baba. C'est un Asiatique. Mais ce type-là, il engage déjà des gens en Afrique. Des gens bénéficient de ses bienfaits, bénéficient de sa vision. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas limité. Nous aussi, c'est pourquoi on a dit qu'on réunit d'abord les Congolais de la diaspora et aussi réunir les Congolais au pays. Bientôt, en février, si les portes seront bien ouvertes, je serai à Bukavu. Je vais partager l'idée avec tant de membres, des gens avec qui on a étudié. J'ai dit que j'ai fait plus de 20 ans à Bukavu, donc je suis un natif. En plus de cela, j'ai été un influenceur des jeunes dans le cadre de l'église. Au-delà de ça, je suis un musicien, un guitariste. J'ai déjà joué dans tant de pays. Donc j'ai joué au Rwanda, je m'étais installé à Gisenyi. J'ai joué à Burundi, j'ai joué au Kampala. Je suis resté là aussi pour un grand moment. Donc j'ai déjà vu comment d'autres pays fonctionnent pour évoluer. Et au-delà de ça, j'ai fait l'économie. Donc je sais aussi comment l'argent peut diviser. Je sais aussi comment l'argent, l'investissement peut unir les gens. Donc nous pensons dans deux volets, l'unification et l'investissement. Parce que je dis toujours, quand il y a un investissement dans la ville, dans le village de Mulenge, ce village-là sera une ville après un temps. Pourquoi? Parce que les Blancs voudront toujours protéger leurs biens, leurs investissements. Imagine Bill Gates investit à Mulenge 50 milliards de dollars. Bon, prenons 1 milliard de dollars, même 2. Il voit son intérêt. Il voit ses revenus chaque mois. Il voit ses revenus chaque semaine. Alors, comment il va autoriser, comment les gens qui viennent financer la guerre vont autoriser que l'entreprise de Bill Gates ou de Elon Musk soit démolie? Comment ils vont autoriser que l'entreprise de la jeunesse congolaise qui s'est installée à Kabare ou à Walungu soit démolie? Comment ils vont autoriser ça, ce qui a été construit à Minembwe ou bien à Uvira, à Baraka, Fizi? Donc, on pense en deux volets. Mais le premier volet, c'est l'unification, parce qu'on ne peut pas investir sans l'unification, on va perdre. On aura des gens qui ne sont pas bien formés, des têtes qui ne sont pas bien faites pour nous accompagner. Quand ils vont voir 10 000 francs, 5 000 $, ils vont changer l'idée. Donc, nous marchons avec ces deux idées, l'unification et l'investissement, pour rendre le Congo encore un pays uni et fort, et la jeunesse qui se comprend. Je crois que c'est ça. Merci. Bon, niko nasema mu Kinyamrenge sana parce que tuko ku television inaitwa Blessed Family TV na tuko ku EMTV ambayo ni AM Kiswahili, lakini mimi naisema EMTV kama ni AM mu Kiswahili. Nikasema hari abantu bakurikirana izi television cyane batazi Kiswahili neza, ukumva ko Kiswahili bavuga ni kuvuga ashaka kugura kudandaza protector n'ibindi, ariko atazi Kiswahili cyo yosobanura byiwe. Niyo mpamvu ndiko ndakora interpretation, kandi mumbabarire mbivuze hari uyu Munyamurenge uri kumwe natwe wize mu Bukavu na Goma, ufite Ifaransa biko biramfiraho ubuntu hano, bamaze bene wabo ari hano atazi hari, tukabivuga tubaki wacu kumwa nizi television. Zi television EMTV, AMTV, Blessing TV, Nguvu TV. Hari indi televiziyo yitwa Nguvu, abagabo murahari. Ni Nguvu zubaki wacu. Niyo mpamvu mvuga ati ibibazo tufite iwacu tugumize kubivugiramo mu bwoko bumwe, taho tugenda. Tukomeze kubivuga ati umufrero yaranyise yamaze sokuruza amazana nyogokuru, utegeye iki? Utegeye n'abakwice. Umufrero nakavuga ati yaratwice, niyo batwice basukuruza nabamugaka, natwe tuwamala. Abembe nabo ati yo kombe bango banyabilongo baratumaze. None tugiye muri ibyo ukumva ko tufite ba generale mu bafrero, tufite ba generale mu babembe, tufite ba generale mu banyintu, tufite ba generale mu bashi, tufite ba colonel ba generale mu Banyamurenge. Ariko kibaza abantu bize bakavuga ngo ni ba generale bakunda ubwoko, bakunda iwabo, ariko tukemera kufatikanya kukomeza kwicana.
mu nyungu za politiki. Twibajije ubu umunyamurenge amaze umufurero akashira n'umubembe, murambwira ko igihugu mu cyubaka muri mwenyene? Jibu ni no. Abahunze barataha, yandamarira komeza. Tufite abanyamurenge bagiye muri Amerika, n'abanyamurenge banyasiti Kivu bagiye Amerika kubera ibibazo byabaye muri Kongo, kandi bafite ishavu. N'abana bavuka Amerika base n'abasokuruza bazababwira ati muzo kwiyanga umufurero. Tukabeshwa muri Kongo bavuga ati umunyamurenge no umunyarwanda. Hariko Kagame nga president wa Republika ya Kongo bishese bayishe nyina, bise nakuru, sokuruza, mwisho, bishe umuryango we wose. Araza ni president wa Republika y'u Rwanda. Mbaze banyamurenge, mbese Kagame azagenda yica abahutu akavuga mwatumaze, nimwe mwatumaze mufe? Ko abafurero babagerageza n'umunyarwanda, abashi n'ababembe bakabitamo muri abanyarwanda. Ko namwe mutoza no mu bunyarwanda mukerekana urukundo b'ubutusi Kagame yerekanye mu Rwanda, mukaza mufite urukundo rukuvuga ko umufurero watwica atakiriho yafuye, cyangwa umufurero utwica turamuzi azohanwa. Hariko umufurero uri hano takibi yatukoreye. Reka natwe twingire muri uyu mushinga witwa Congolese Youth, utari mu ibanga rya politiki, ukaza ukaryingiramo uri umunyamurenge, ukavuga ati ngiye kuringiramo nanjye joining. Usanze muri politiki za zindi wahunze, bigaragaze uranze ngiye mba pharmacie, baza banyita karoti pharmacie, ko hari hose ubaho. Bavuze neza ya twirwaneo uriho, bavuzeho neza ya M23 uriho. Reka mbivuge mutara commentinga, ndabizi ko mugiye commentinga. Muvuzeho neza ya Maimai ukabivuga, uvuzeho neza y'u Rwanda ukayivuga neza, kandi tuzatwica kubera u Rwanda. None we karoti uba muntuki, uba nyakafutari, ubande? Reka mbyibwire mbande. Mba umuntu ushaka amahoro, mera nk'igiti cy'umumbati. Ta munyamurenge, ta mufrero utazi igiti cy'umumbati turarurya. Igiti cy'umumbati ukiteye hano mu butaka kimera neza, ukarya isombe ukakuraho n'imyumbati. Hariko gishize hejuru y'inzu kyakura isombe gusa, ta mumbati ubaho kubera kimeze hejuru y'inzu. Nje karoti ndi mupatanishi, kunda amahoro, kunda amoko, kunda igihugu. Hariko nsanze abantu bahagaze hejuru y'inzu, mbagararaho kumwe nabo, mfite izina rya karoti, mbakure mu bwenge bw'amoko, mbashire mu bwenge bukuvuga ko tugere kuri umushinga, tugere Kongo, twubake, tumere neza. Abanyamurenge Minembwe bafite 89% ya popularity, ababembe bafite 10%, abafurero bafite 8%. Mu Minembwe ndiko ndavuga abavira bafite 9%, abanyintu bafite 5%. None mwe ba 85%, kandi mwe mufite urukundo, kandi mubakumwe, kandi mukundana, kandi mukunda ubwoko, mukunda igihugu. Mwarahateye association yubaka amatafari gusa, kavuga ati association y'abanyamurenge yitwa association munyamurenge yikufiyatura amatafari. Baze bayatwika babembe, bakayatwika abafrero, mukerekanamo amahanga ati murabona za hospital zose batwise zitwa murenge wacu. Hariko tufite association imishinga muri rezo sosio, tukavuga batumaze batwishe, bishinzu bazitwise, batwishinga bazimaze. Yego hariko umufrero umubajije arakubwira ati njewe palace yasu niri y'abafrero, niho bwami wa frero buri. Tufite inzu nziza, tufite hospital, tufite sepak, tufite byose. Umubembe nawo imwe y'ababondo barayifite, methodiste n'ibindi. Twa tufite selpa y'abanyamurenge. Mbaze mission ya selpa ibajiziri, mission ya selpa iba mu Minembwe centre. Hariko giye mu bijabo, kanisa ra bijabo niro nini kandi ryiza rya selpa riruta mu Minembwe muri capital. Niyo mpamvu ndiko ndavuga ati amoko tuyakure mu bwenge, kuvuga ati ngiye kubaka kanisa gakomeye kateye bwoba mu Buvira, mu baba bembe, mu baba Maimai, cyafuma amafaranga tukayaguringa tukashiringa hariya zibe z'ubwoko. Umufrero nawe abonye inga akavuga ati uyu muntu kumumara neza nukurya ingazi, ubu ingazi arashize basiga barya umuntu. Ni kitu niliona ambacho hakiwahi patikana mu monde. Mtu anatoka na mkono ya mwenzake na roho. Hakuviona mara zote sio? Iko na nyama ya mtu na roho. Tunakula huyu Nyarwanda, tunakula. It has never happened even in Bible. Lakini inafanyika Kongo.
So tunafika kwa stage ya kukosa ng'ombe, tunaanza kula nyama za Wanyamulenge, itafika wakati tutakula watoto wetu. So hii association ni umushinga uvuze umuntu wese uri Bugande aje kuri commentaire avuga njewe turi batanu turi Bugande tumvishe neza amahoro kurekana n'indambara tubaki wacu nanje ndabyemeye. Kuri commentaire hariya harahita haboneka umuntu uri Bugande akaza akavuga turi kumwe. Tabi kuvuga ngo tufite biro ngo tugiye kuvugana na president. Muri Amerika hari umuhungu umwe witwa Samuel arahari yagiye ejo bundi ari muri Amerika, nawe ni ambassadeur de Congolais Youth. Wanditse muri commentaire ndi Amerika, none ninde tuvugana nakabimbwira akabinsobanurira neza. Andika muri commentaire Samuel arakuvugisha. Tuge mu abari Burundi nk'abanyamurenge mwe mwishwe mu Gatumba kandi bakabashira mu Yinga n'ahandi muza musenga Imana bukeye mukavuga Imana shimwe bwije mukavuga tugiye kufa. Muri Burundi mukavuga ati natwe turi Burundi aya mahoro turayakeneye. Twobona nde hari umugabo umwe yitwa Daniel ari mu commenting hariya ari kumwe n'abanyamurenge benshi no bavuga hari namakanisa ateye ubwoba yabishigikiye nayo yavuga ati natwe turarushe nibi kwicwa n'ibindi. Ugiye muri Ubuvira kavuga nje ndi Buvira nobona nde andika muri commentaire w'Ubuvira ni umugore kandi ni umwarimu kandi ashigikiye ashinze by'abafakazi n'ibindi byaba bafurero bafakazi bishwa bagabo babo bazabafa mbamayi bana baba bakasigara mfakazi arahari arakomantinga hariya nakavuga ati ni mimi kuyapa tuonane tukeneye umuntu mu Minembwe kandi tukeneye umuntu uri munyapolitike tukeneye umuntu witwa mpasteri docteur mwalimu te kategori umuntu uzi kwa senga Imana azukuri ko kwicana n'ubugome umuntu uzi ko avura abantu akabavura atabona salaire kubera rukundo abantu bicware bakaraswa ngababana bicwe mu ivumo bateri bombe mwabana batazi politique s'il vous plaît kandi ivumo ni Antoine visiteur gouvernement igenda hari yakuraba ko turwanayo yageze turwane nakagenda hari karaba gouvernement igeze n'abamayi niho hafuye abantu imisoro n'abana bakicwa batazi impamvu ya mayimayi na turwanayo barasana batabizi. Turamukeneye umuntu ari Minembwe nawe azambara iyi logo si logo ya politique si logo y'abantu bafite nabi ariko turabivuza ati uri muri association yawe wifitiye mu nyungu wigumemo ariko bonye ati biburimo nta mpamvu birimo ngwino hano tube turi kumwe nuko marakoze inshuti yanje nawe avuge Ngo turiho turagana ku musozo tukikaribia tamati ama tukitaka maliza hii débat ilikuwa kama sijui niite débat nous comme l'association des jeunes congolais ama Congolese Youth nous disons non à la discrimination, non au tribalisme, non à la violence faite aux femmes et aux enfants, le massacre des innocents, hein? Umwangikaji wa damu usio na hatia, wamama wanauliwa kiunyama, watoto wachanga ambao hawana hatia, ambao si wanasiasa wanakufa. Kwa nini tuendelee na maisha haya? Ndugu zangu wa Kongomani, mungejua umoja wa tofauti yetu ndio nguvu yetu. Mungejua umuhimu, yani kuba ndu munyamulenge gisi mimi niko munyamulenge kuko ile kitu nda contribue mu ile bunyamulenge yangu. Uyu kama iko mfuleru kuko byenye na contribue mushi mubembe. Sasa unaona ile unite tukitia pamoja, tukishanganya pamoja inaleta force ya kujenga population. Alors mimi naweza sema clairement que ibi byote bigo tolere na mauvaise gouvernance du pays. Juu tungekuwa na bonne gouvernance hivi abingetokea. OK, politique ça va. Kila pays on a politique yake, mais unakia trouver que ba citoyen abigo contaminé banya politique. Unaona saa huko Kenya abanya politique ise bagara souvent, lakini hawezi pata un jeune garçon ama un jeune fille wa 10 ans banampiga malisasi bila abia kwaka. Bila c'est contre humanité. Alors tukue na roho moya na tupendane
na tukue kitu moya juu shie bote tuko bakongomani na bulongo ya Kongo haitaishaka. Ukiangalia grande partie ya Kongo ni inhabite, bulongo ya kabambi iko tout libre, iko vide. Sasa tunashinda moi je suis non hauko Kongole kushinda bengine juu shie bote ni ba Afrika. Merci, sijue Ombeni anaweza concrete. Ombeni atafunga, tunaenda kumaliza. Nilipenda tu niambie watu kama hii hapa ilikuwa introduction, na tulipenda tuambie watu wako na maroho mapoizo ya kwenda kumaliza nguvu za wengine. Tuseme kwa jina la Mungu mwaliumba ijua shindwe, kila mtu apate amani mroho yake. Hatukukataza mtu kubenefite mwantere ya rebelio yake, lakini tutaka tuoneshe kama bayue valere ya watu, ba respecte umoja wa mtu, droit ya binadamu. Batu wanakufa, tuko na bajane, ba orphelin na mambo mengine. Na repete, mwenye iko États-Unis anajisentire kia anaweza kujoindre hii association, asitutafute bako wapi ya batu hapana, commenter pale. Directement bako États-Unis baba yaonekana, bata kurepondre. Mwenye iko Uganda, commenter hapo. Mwenye iko Congo, commenter hapo. Mwenye iko Lubumbashi, angalia capacité yake pour que na yeye ale présenter ikitu. C'est que ikitu iko na tourner le république mzima. Pourquoi iko l'étranger? Parce que majorité leo iko l'étranger na ndio na ya souffrance ya nchi yetu gisi tunaendelea kusufiri. Nitaka tu niambie watu kama commentaire mtie pale, tuko nazo besoin. Hapa pako Blessed Family TV, pako AA TV, AM TV, pako Nguvu TV, pako na zingine ma TV, pako na zingine ma TV, tuko na zingine ma TV ziko mingi. Ma II, manini, ma BMC, ma Mindmind, ziko mingi sana. Tulisema ukipata hii message, ipartager pour que le tout Congolais bayue na bajue valeur ya hii association. Tuko na besoin ya watu, tuko na besoin ya kila mtu. Sio kwa sababu tunavala varez, uko na besoin ya tricot. No, tuko na besoin ya mtu mwenye kuna maneno ataongea pour que convaincre watu waelewa toke maibaya. Merci, ndugu yangu Ombeni, malizia na tuoneshe tala yako pastor. Tunapofikia tamasha, nashukuru sana kwa kila mtazamaji, na nakushukuru kwako wewe pia ambaye utatusikia, na hii itabadilisha pia nia, fikra na mawazo yako, na vile vile itakupea changamoto na mwelekeo mpya na kuiangalia eneo yako kama wewe binafsi, sababu Biblia inasema mpende jirani yako kama wewe binafsi. Na tumefika kwa nchi zingine, ni kweli wametuchukua kama watoto wa baba moja. Na kwa hiyo sababu tumeanza ni mwanzo, itatubidi tunamaliza tukishukuru Mungu, sababu ni yeye ametupa uhai wa kuwa leo. Sana zaidi ni mwanzo wa mwaka wa 2025 sasa. Sasa tuko Januari, najua tunauanza mwaka, tunauanza na nguvu za kiungu, tunauanza pia na maarifa yenye Mungu aliweka ndani yetu. Asante sana, tutaomba. Kabla uombe, wenye wako Tanzania, kuna message nilikuwa na sababu. Wako Tanzania, mukontakte Arusha Tanzania, sema tu mimi niko Tanzania, fasi gani, mtu mwenye ko Arusha Tanzania atakontakte. Merci. Okay, asante, tutaomba tukimalizia. Nous te bénissons Père éternel pour ce moment que nous avons eu, un moment d'échange. Nous te remercions parce que tu nous as comblés de tes bénédictions durant l'année passée. Et cette année que nous commençons, nous le commençons avec de grands ailes, avec de grandes visions, avec un grand objectif. Et nous connaissons que toi qui es le créateur, toi qui es l'alpha, et nous commençons avec toi comme alpha, tu vas finir avec nous. Cette génération va passer. Nous sommes là et demain on ne sera pas là. Mais ta grandeur sera toujours là avec les générations futures.
Que ta puissance soit avec nous. Que ta puissance réunisse encore le Congo. Le Congo qu'ont connu nos parents. Le Congo qu'ont connu les vieillards qui ont vécu avant que nous ne soyons là. Que nous maintenions encore cet amour, la communication et l'union. Au nom du Tout-Puissant, nous prions ici. Amen. Asante.